संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। नमस्कार दर्शक बंधु, मु शुभस्मिता। रिमझिम संध्यार ए झिलमिल वर्णाढ्यमय परिवेश को पुणी थरे आपण मानकु स्वागत जनाउछि। इंद्रधनुर सात रंग रे रंगायित होइतिबा ए चिकमिक रंगमंच सते जेपरि हाथ ठारी डाकुछि। हे शिशुगण आस मो पृष्ठ रे तुम कुनी कुनी पादरे नाची जाओ, नाची नाची हजी जाओ ओ मजी जाओ। जीवनर स्वप्न रंगा जेते सब उच्छन संगीत भासी आसु तुमर से सुर लहरी ताले ताले। तुमर से लाल गुलगुल ओठरे गाई जाओ जीवनर मधुमय संगीत को। धन्यवाद। विद्यालय अटे आम मंदिर, गुरु जे अटंती साक्षात ईश्वर। आमे अटु कुनी कुनी भकत स्नेह सरधारे करु दंडवत। नमस्कार, मु आदित्य आज सांस्कृतिक कार्यक्रम को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत जनाउछि। यहाँ बातें मीठी होगी और सबके चेहरे पे मुस्कान होगी। यहाँ बातें मीठी होगी और सबके चेहरे पे मुस्कान होगी। स्वागत है आपका, क्योंकि आपकी मौजूदगी हमारे महफिल की शान होगी। नमस्कार, मैं हूँ जैस्मिन, आप सभी का होस्ट एंड दोस्त। आप सभी को इस कार्यक्रम में दिल से स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कार्यक्रम में बहुत मजा आने वाला है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मंच सामने बसिथिबा मोर अतिथि गुरुजी गुरुमा और मोर छोट बड़ भाई और भौणी माने, मो उपस्थापक सिद्धांत कुमार। आज शुभ संध्या मु आपण मानकु मोर प्रिय भरा नमस्कार जनाउछि। आज मोर कहिबार कथा दर्शक बंधु, ओडिशा माटी रे भरी रही केते जे ओडिशा माटी रे भरी रही केते जे कला संस्कृति। जने कही जाइथिले दर्शक बंधु, मु तो ओडिया भारी तो बढ़िया, मु तो ओडिया भारी तो बढ़िया, सेति पाई मोर गर्व। एठी थाए कि जेउठी थाए 12 मासे 13 पर्व। गा नुहे मोर सरगपुर, एठी करूची मु सिद्धांत कुमार आपण को कोटि कोटि भरा नमस्कार। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आदिमाता कॉलोनी गाड़गणर यह सांस्कृतिक वर्णाढ्यमय परिवेश एवं संध्या आपण मानक पई हेउ शुभ संध्या। तेबे आसंतु आपण मानक पई नै जिबा किछि नृत्य भरा किछि संगीत भरा पारंपरिक कार्यक्रम। धन्यवाद। सतरे केते सुंदर मो ओडिशा 12 वर्ष रे 13 पर्व आम उत्कलीय संस्कृति और परंपरार वार्तावह। कटीरे कंकेणी मथारे मथाबेणी पादरे नुपुर छंदी ओडिसी नृत्यांगनाटिए नाची जाए सुंदर मधुमय नृत्य। सतरे केते सुंदर से नृत्य भितरे से निजे हजी जाए, मजी जाए, तलीन हो जाए और तग्ध हो जाए एवं विश्व जनता को जणाई दिए जे केते महानता उत्कल, केते महानता परंपरा एवं ता संस्कृति। तेबे चलंतु दर्शक बंधु देखिबा एक सुंदर ओडिसी नृत्यर झलक। श्री जगन्नाथଙ୍କ दांड बड़ दांड, श्री जगन्नाथଙ୍କ पाचेरी गहनाथ पाचेरी, प्रसाद महाप्रसाद सबुथिरे बड़ आम बड़ ठाकुर। कहीं जने कालिया देखा जाउछंती, कला हेले कौन हेब, से तो विश्वर निर्माता, से तो श्रेष्ठ कर्ता। सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमिशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदा
ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। महाभारतर अंतिम पर्यायर कृष्णଙ୍କ ଅଭ୍ୟଙ୍କଶ ପ୍ରସାଦ ଅତଳ ଜଳଧିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବ ସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟହୀନ, ଧନହୀନ, ଗୃହହୀନ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଲତିକା ଦୋଳାରେ ଅବଶ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। ଯଶୋଦା ମାର କୁଳ ଝୁଲଣା ଦ୍ୱାରକାପୁରର ରତ୍ନ ବିଛଣା ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଶ୍ରୀହରି ଶିଆଳି ଲତାର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ଜଗତେ ଉଡ଼େଇ ଧର୍ମର ବାନା ଝୁଲେ ଝୁଲେ ରେ ଝୁଲଣା ନନ୍ଦ ଦୁଲଣା ଝୁଲେ ଝୁଲେ ରେ ଝୁଲଣା ନନ୍ଦ ଦୁଲଣା। বন উপবন জল পবন সবু আজি গতি হরা ঝড় আসিবার পূର୍ବরু যেমিতি শান্ত হই যায় ধরা ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଜଗତ ଗଲା କି ଶୋଇ ଏତେ ନିରବତା ଗରୁ କେବେ ତ ଘଟିତ ନଥିଲା କାହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅବା ମାୟାର ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। प्रभु प्रभु मु अपराध करिछि प्रभु मु अपराध करिछि हरिणर कन्या मन करी मु आपण पदकु तीर प्रहार करिछि प्रभु ए अपराध पाई आउ मोर क्षमा नहीं प्रभु मु मृत्यु दंडर योग्य मते मृत्यु दियंतु प्रभु मते मृत्यु दियंतु। तुमे किछि अपराध करिना हो जरा ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ବାଳିର ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଥିଲ। ମୁଁ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲି। ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଜରାସବର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କର। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଭି ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଭାସି ଭାସି ଉତ୍କଳର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ବିକଶିତ ନାଭି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି।
ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପୂଜା କରିଛି। ନୀଳ ମାଧବ ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମେ ହେ ନୀଳମଣି ପଡ଼ି ବିପଦରେ ଡାକେ ଆକୁଳରେ ପଡ଼ି ବିପଦରେ ଡାକେ ଆକୁଳରେ ଘେନା କର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଘେନା କର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ନୀଳ ମାଧବ ପ୍ରଣାମ ମଣିମା। ଶୁଣ ବିଦ୍ୟାପତି, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇ ଠାବ କରି ଆସ। ଯଥାଦେଶ ମଣିମା। କାହିଁ ଗଲେ ବନ୍ଧୁରେ ରାଧାରାଣୀ ଝୁରି ମରେ କାହିଁ ଗଲେ ବନ୍ଧୁରେ ରାଧାରାଣୀ ଝୁରି ମରେ କାନ୍ଦେ ରାଇ ତନୁ ମନ ଝୁରେ ରାଇ ঝরে রাই বৃন্দাবন আখিরু ঝরে লুহ দারুণ বীর ঝরে রাই বৃন্দাবন ঝরে রাই বৃন্দাবন কাহি গলে বন্ধুরে ଏକି ପରମାଦ ହେଲା ନୂଆ ବୟସୀ ବାଳା ଏକି ପରମାଦ ହେଲା ନୂଆ ବୟସୀ ବାଳା ହଟିଆ କାହ୍ନୁ ଲାଗି ନେଲା କଳଙ୍କର କଳା ନିନ୍ଦା ନଗରା ବାଜିଲା বাজিলা গোপুরে বাজিলা গোপুরে କିଏ ତୁମେ ବିଦେଶୀ? ମୁଁ ବିଦ୍ୟାପତି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ତୁମେ? ମୁଁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା। ଆସ, ପିତାଙ୍କୁ କହି ମୁଁ ତୁମକୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ। विद्यापति सिना सरिसा बुणिला सरिसा
ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ଦାରୁ ରୂପରେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଭାସୁଥିବି। ମୋ ଦାରୁରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ନୀଳାଚଳରେ ମୋର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିବେ। ଶୁଣ ମହାରଣା, ଏ ଦାରୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତୁମେ ଏହି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବ ତ? ହେଲେ ରାଣୀମା, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। 21 ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ନିରାହାରରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଆଉ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ନିର୍ମାଣର ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଆଉ ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ତାମାନେ କ'ଣ ମହାରଣା? ନା ନା ନା, ମତେ ଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ କି ଅପରାଧ କଲି? ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ତୁମେ କିଛି ଅପରାଧ କରିନାହ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବିଗ୍ରହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ମୁଁ ଏହି ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେବି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ତାହା ଘୋଷଯାତ୍ରା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ରାଣୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ, केते भक्त केते दिन दुखी ए बड़दाण्ड को आसी। आज तार मुक साखी रूपे ए बड़दाण्ड पड़ी रही। से देखी दासिया बाउरी को, भक्त सालबेग को, बंधु महांती को, एमिति अनेक भक्त को।
भुज बढ़ई नेलु कालिया दासिया बाउरी देला नड़िया भुज बढ़ई नेलु कालिया से भकती नाही मोर से पाए कि कलु पर से भकती नाही मोर से पाए कि कलु पर कले भासी जीवी कालिया पर कले भासी जीवी कालिया दासिया बाउरी देला नड़िया भुज बढ़ई नेलु कालिया नंदी घोषा तोरा अटकी गला बड़ शंख ठारे नंदी घोषा तोर अटकी गला बड़ शंख ठारे नंदी घोषा तोर अटकी गला बड़ शंख ठारे किए से भगत एते आपनार किए से भगत एते आपनार डाकिला चंदनपुरे डाकिला चंदनपुरे कालिया रे कालिया रे कालिया रे डाकिला चंदनपुरे नंदी घोषा तोर अटकी गला बड़ शंख ठारे नंदी घोषा तोरा जगतरे पाइबुनी एमिति ठाकुरटिए भगत हातरु जिए स्नेहरे मागिकी खाए भगतिरे देले ताकू रांधिकी काणीचे खुद सेई खुद हेई जाए अबढ़ा महाप्रसाद सर्वव्यापी ठाकुर से सबुठी थाए रखे ताकू मारी बाकी असुरे कला पहाड़ हजारे थर हिमये श्री मंदिर सिंह दुआर उड़ुथी बसे पतित पावन महानेता सिए मो जगन्नाथ